Welcome to Odisha CGC classes को. In this video, we'll discuss about the part 2 of Buddhism. Okay, बौद्ध धर्मर पार्ट 2 आम देखा बर्तमान जो चतुर आर्य सत्य मध्य बौद्ध धर्म चारि आर्य सत्य बा चारि आर्य सत्यानी उपरे पर्यवेसित थिला. मनुष्य जीवन दुखपूर्ण दुखर कारण हला कामना बा आशा एवं दुखर विनाश बा निरोध. ओके एवं दुख निरोधर मार्ग बा पंथा निर्वाण प्राप्त केमिति हे परिबा. ओके तो से गौतम बुद्धଙ୍କ मतरे आर्य अष्टांग मार्ग बा आमे मध्यम मार्ग को अनुसरण करवा निहाती दरकार. ओके देखिबा आर्य अष्टांगिक मार्ग बा 8 फोल्ड पाथ. निम्नलिखित ये 8 गोटी मार्ग अनुसरण कले दुखर विनाश दुख कम्प्लीटली विनाश हो पार. कामनार विनाश रे दुखर विनाश तो दुखर विनाश घटवा सहित पुनर्जन्मरु मध्य मुक्ति मिलता है बोली मध्य कहते. ओके कौन कौन 8 गोटी अष्टांग मार्ग सत्वाक्य सत्कर्म सत्स्मृति सत् उद्यम सज्जीविका सत्समाधि सत्दृष्टि सत्संकल्प. ओके तबे यही 8 गोटी मार्ग को मध्यम मार्ग बोली मध्य कहा जाता है. मध्यम मार्ग बोली कहा जाता है. अस्थायी सुख संपद प्रति आसक्ति न होई कठोर तपस्या तथा मध्यम मार्ग को बा मध्यम मार्ग को मिडिल पाथ ऑफ बुद्धिज्म. ओके आपणे नेबा पई बुद्ध उपदेश देउथिले हला. तबे तापर आसिला 10 शील नीति 10 प्रिंसिपल्स 10 शील नीति 10 गोटी नीति पालन पूर्वक एक पवित्र जीवन यापन निमंते बुद्ध परामर्श देथिले. सेगुड़िक हला हिंसा न करिबा अन्यर संपत्ति को लोभ न करिबा मिथ्या न कहिबा असद आचरण न करिबा मादक द्रव्य सेवन न करिबा नाही पर निंदा न करिबा. ओके व्यभिचार लिप्त न रहिबा अन्य को घृणा करिबा नाही असमयर भोजन करिबा नाही विलास व्यसन प्रति आकृष्ट हेबा नाही एवं अर्थ संचय करिबा नाही. इत्यादि 10 प्रिंसिपल्स. ओके तापर देखिबा पुनर्जन्म एवं कर्मफल. पुनर्जन्म एवं कर्मफल बुद्धଙ୍କ ମତରେ प्रत्येक व्यक्ति कर्म करिया पे बाध्य अटंती. कर्मରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା संभव नुहे. कर्म जोगु ही मनुष्य बारंबार जन्म नेबाक पड़िଥାଏ. उभय इहकाल एवं परकालर जीवन केवल कर्म उपर ही निर्भर. तेणु निस्वार्थपर कर्म द्वारा मनुष्य पुनर्जन्मरू मुक्ति पाई पाए हला. निस्वार्थपर कर्म द्वारा मनुष्य पुनर्जन्मरू मुक्ति पाई पाए. तापर देखिबा निर्वाण. ओके निर्वाण बा मोक्ष प्राप्त निर्वाण बा मोक्ष प्राप्त जीवनर परम लक्ष्य बोली बुद्ध कहिथिले हला. जीवनर परम लक्ष्य बोली बुद्ध कहिथिले. मनुष्य दुख एवं कामना शून्य हेले तार मनरे स्थिरता आसी थाए. यही अवस्था को मनुष्य को जन्म एवं मृत्युर बंधनରୁ मुक्त कराई थाए. एहा द्वारा मनुष्य निर्वाण लाभ करबा पई समर्थ होई थाए. एणु बुद्धଙ୍କ मतरे निर्वाण प्राप्त आत्मार जन्म किंबा मृत्यु जरा किंबा व्याधि शोचना किंबा अनुशोचना न थाए हला. ये हला निर्वाण. तापर देखिबा जे अहिंसा हला. प्रत्येक जीवमानक प्रति दयाभाव प्रदर्शन करने निमंते गौतम बुद्ध उपदेश प्रदान करथिले. ओके से आत्मार पवित्रता उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले. महावीरଙ୍କ परि बुद्ध कठोर अहिंसा नीति पालन उपरे मध्य गुरुत्व प्रदान करथिले. तापर देखिबा जाति प्रथार विरोध परस्पर मध्य थिबा द्वंद्व को भूली शांति जीवन अतिबाहित करने निमंते बुद्ध जनसाधारण मानक उपदेश प्रदान करथिले. हिंदू समाज रे प्रचलित जाति प्रथार तीव्र निंदा करथिले. से फल सामाजिक ताड़नार शिकार होइथिबा ए बहु हिंदू माने बौद्ध धर्म प्रति कौन ना परवर्ती मुहूर्त में आकृष्ट हो पड़े. एवं परवर्ती पॉइंट देखिबा जे वेद को किभली अस्वीकार कराई. मोक्ष प्राप्त निमंते वेद एवं उपनिषदर अध्ययन अनावश्यक बोली बुद्ध कहिथिले हला. जे मोक्ष प्राप्ति निमंते
ବେଦ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ଧର୍ମୀୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଯଜ୍ଞ ବଳି ପ୍ରଥା ଆଦିର ସେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିରାପତ୍ତା। ବୁଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନୈତିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଦୟା, ଅନୁକମ୍ପା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ stands for 3 pillars. Okay, first pillar is Buddha, then Dhamma and or his teaching, and then Sangha, order of the Buddhist monks. Okay, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ପରେ କିଏ ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କନିଷ୍କଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମତରେ ମତଭେଦ। ଓକେ, ସମୟକ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ, fourth Buddhist Council was held in 72 AD at କାଶ୍ମୀର କୁନ୍ଦଳାବନ। ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେହି ସମୟରେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ କନିଷ୍କ। ଓକେ, ତେବେ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ହେବାରୁ ଦୁଇଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ମହାଯାନ ଏବଂ ହୀନଯାନ। ଏହି ବିଭାଜନ କାରଣରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଲୟ କ୍ରମଶଃ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବହୁଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଭାବ। ଓକେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସରଳ। ଜଟିଳ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ, ବଳି, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଦିର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଧର୍ମର ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ଓକେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅହିଂସା ନୀତି, ପଶୁ ବଳି ତଥା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ପାଲି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଓକେ, ତ୍ରିପିଟକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ତ୍ରିପିଟକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବିନୟ ପିଟକ, ସୁତ୍ତ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ପିଟକ? ବିନୟ ପିଟକ, ଓକେ, ସୁତ୍ତ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତାହେଲେ ବିନୟ ପିଟକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମମାନ। ହେଲା, ସେମିତି ସୁତ୍ତ ପିଟକରେ ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ, ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ, ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଭାବାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଓକେ, ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଜାତକରୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ପାଲି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମହାବଂଶ, ଦୀପବଂଶ, ଦିବ୍ୟାବଧ